बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की रिहाई झूठ पकड़ा गया, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कराची में बड़ा पावर शो और मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि अलादीन वो शख्स है जो बिला वजह तहरीक लब्बैक और ख़ास तौर पर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी पर तनकीद करता रहता है। नाज़रीन कराम, तनकीद करने का हक़ तो सबको होता है, मगर अलादीन तहरीक लब्बैक के अमीर के हवाले से नहायत ही घटिया अल्फाज का भी इस्तेमाल करता रहा है। इसके साथ साथ अलादीन PTI के MNAs और MPAs पर भी तनकीद करता रहता है कि आप लोगों को वोट इमरान खान की वजह से मिला है, मगर आप लोग इमरान खान के साथ मुखलस नहीं हैं। इसी तरह अलादीन अली मीर गंडापुर को भी निशाना बनाता रहा है कि वो भी इमरान खान के साथ मुखलस नहीं है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अली मीर गंडापुर को इमरान खान साहब ने खुद वज़ीर आला बनाया है। तो लिहाजा अगर अली मीर गंडापुर साहब इमरान खान के साथ मुखलस नहीं हैं और वो कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर सवाल ये है कि क्या वजह है कि इमरान खान साहब उनको तब्दील नहीं कर रहे। तो लिहाजा जो लोग अली मीर गंडापुर पर ये तनकीद करते हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड है, तो फिर सवाल ये है कि आप लोग इमरान खान साहब पर तनकीद क्यों नहीं करते कि इमरान खान साहब ऐसे बंदे को तब्दील क्यों नहीं कर रहे। तो अब इसी हवाले से अलादीन ने सनम जुवैद के हवाले से भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि सनम जुवैद अली मीर गंडापुर के कंटेनर पर तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन कभी भी इमरान खान की बहनों के साथ खरी नज़र नहीं आई। तो अब इसी हवाले से सनम जुवैद ने भी अलादीन को जवाब दिया है और आईना दिखाया है। तो नाज़रीन कराम, सनम जुवैद ने भी एक ट्वीट किया है और अपनी ट्वीट में सनम जुवैद ने अलादीन को मुखातब करते हुए कहा कि आप भी इनकलाबी तो बहुत बड़े हैं, मगर पाकिस्तान नहीं आएंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, सनम जुवैद ने अलादीन को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि आप हमारे ऊपर तो तनकीद कर रहे हैं कि हम इमरान खान की बहनों के साथ खड़े नहीं होते, और आपकी हालत ये है कि आप यूरोप में बैठकर इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो नाज़रीन कराम, सनम जुवैद की बात में ये तो वज़न है कि अगर अलादीन दूसरे लोगों पर तनकीद कर रहा है, तो फिर क्या वजह है कि वो खुद पाकिस्तान आकर इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा नहीं होता। बाहर बैठकर बातें करना बड़ा आसान होता है। नाज़रीन कराम, इससे पहले भी सनम जुवैद कई महीने जेल काट चुकी हैं और अब भी एक केस में उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही सनम जुवैद सामने आएंगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर अलादीन साहब, आपसे सवाल यही है कि अगर आप खुद इमरान खान साहब और उनकी बहनों के इतने सगे हैं, तो आप खुद पाकिस्तान आकर इमरान खान के लिए मैदान में क्यों नहीं आते। बाहर बैठकर तनकीद करना तो बड़ा आसान होता है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके पावर शो की। तो नाज़रीन कराम, काफ़ी अरसे से तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ये प्रोपगंडा किया जा रहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची में बड़ी कमज़ोर हो गई है और अब कराची की अवाम तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के साथ नहीं है। तो कल नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ख़त्म नबूवत के हवाले से कराची में एक बड़ी रैली निकाली गई है, जिसकी क़यादत तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी खुद कर रहे थे। तो नाज़रीन कराम, शायद ये कराची की तारीख़ की एक बड़ी रैली थी
اور وہاں پر عوام کا سمندر موجود تھا، اور ایک بار پھر تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ آج بھی کراچی کی عوام تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب تحریک لبیک پاکستان کراچی میں کمزور ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہے۔ ناظرین کرام، 2 دنوں میں تحریک لبیک پاکستان نے ایک دن لاہور اور دوسرے دن کراچی میں بڑی ریلی نکال کر یہ بات ثابت کی ہے کہ تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی جس شہر میں بھی ریلی نکالیں تو عوام کی بڑی تعداد باہر آتی ہے۔ اور کل خطاب کرتے ہوئے حافظ سعد رضوی نے یہ بھی کہا تھا کہ 2021 میں جو لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ سرنڈر کر دیں، تو آج وہی لوگ نظر نہیں آ رہے، اور آج بھی تحریک لبیک پاکستان میدان میں موجود ہے، اور تحریک لبیک کے کارکن بھی میدان میں ہیں۔ اور ناظرین کرام، حالیہ سیلاب میں بھی ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان اور اس کے رضاکاروں نے پاکستانی عوام کی بہت مدد کی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ تحریک لبیک صرف سوشل میڈیا پر باتیں نہیں کرتی، بلکہ جب مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے تحریک لبیک رضاکار ہی میدان میں جاتے ہیں اور عوام کی مدد کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، تقریباً پچھلے 12 دنوں سے انجینئر محمد علی مرزا گرفتار ہیں، اور ان کی اکیڈمی کو بھی سیل کیا ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے پچھلے 2-3 دنوں سے انجینئر صاحب کے فالوورز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت جلد انجینئر صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ کل اسی حوالے سے کچھ انجینئر صاحب کے چاہنے والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انجینئر صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو FIR تھی وہ بھی خارج ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ ان کے خلاف جو FIR تھی اس کو خارج کیا گیا ہے یا انجینئر صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ پچھلے 2 دنوں سے جو انجینئر صاحب کے فالوورز یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ FIR خارج ہو گئی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، اور ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ذرائع سے یہ خبر ضرور سامنے آئی ہے کہ انجینئر صاحب کو جہلم جیل سے حفظ آباد جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیکیورٹی خدشات تھے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک انجینئر محمد علی مرزا کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور کب تک یہ معاملہ قانونی حوالے سے آگے بڑھتا ہے۔ مگر پچھلے 2 سے 3 دنوں سے جو انجینئر صاحب کے چاہنے والے دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ رہا ہونے والے ہیں یا FIR کو خارج کر دیا گیا ہے، تو ابھی تک اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔